Dear cowok-cowok, don't scroll. Please listen to this. I know, this may sound weird coming from a girl, but listen. I grew up surrounded with boys. So much or less, I understand how you think and how you feel. I want to give a reminder to you, not as an opposite gender, but as a fellow human. Hi, I'm Fairlyn, and let's talk about men don't have to be strong all the time. I know, the society has put too much burden on you, and it's not easy for guys to express their feelings in a healthy way, such as crying, or maybe like talking to people. I know, it must be hard for you. What I'm trying to say is, it's fine to express your feelings in a healthy way. It's fine to admit that you're not okay. It's fine to not be strong all the time. Don't just keep it to yourself. Dan jangan melampiaskan frustasi kamu, kesedihan kamu, perasaan-perasaan buruk kamu ke suatu hal yang mungkin sementara bisa ngasih kamu rasa lega, tapi malah akan berdampak buruk untuk jangka panjang. I know that society, people demand you to be tough all the time. Try talking and express your emotion. Kalau misalkan di grup cowok-cowok lo semua ini ada yang ngatain lo banci karena lo mengekspresikan rasa sedih lo, atau kayak lo lagi ngerasa vulnerable dan mereka ngata-ngatain lo seperti itu, I'm sorry, but trust me, they're not your friends. They're just some parasite in your life yang mempengaruhi kamu buat terus ikutin semua hal yang berbau toxic masculinity. Dan kalau cerita sama orang sounds really hard to do, you can start to try writing. You can keep it to yourself, but at least dengan menulis, lo bisa mengekspresikan perasaan-perasaan lo itu dengan cara yang healthy, dengan cara yang sehat gitu. So itu gue live, terus kayak ada orang cowok yang bilang kalau misalkan orang laki-laki yang punya diary itu banci, atau kayak diary itu cuman bisa buat perempuan aja. Who said that? Itu stigma yang aneh banget, karena you know what? Orang paling bodoh itu adalah orang yang mengenderisasi sesuatu yang harusnya nggak digenderisasi, yang seharusnya bisa dipakai dan dilakukan oleh semua orang. Jadi sekarang kalau lo lagi ngerasa emosi dan penat, tulis semua emosi-emosi lo ke situ, buang semuanya di tulisan itu. Nulis tuh harmless banget. Mungkin advice terbaik yang bisa gue offer ke lo. Karena dengan nulis, lo bisa simpen bukunya baik-baik. Lo nggak perlu share itu ke social media atau ke teman-teman lo. Cuman lo aja yang tahu kalau lo nulis, kalau lo ekspresiin emosi lo. Tapi kan, well, it's better than ended up mentally ill, right? Terus kayak lo bayangin nanti suatu waktu emosi lo itu meledak-ledak, dan lo bisa aja gitu emosi itu ditumpahin ke orang atau ke benda atau ke hal-hal lain yang jatuhnya tuh sangat-sangat gak sehat. So once again, you don't need to be strong all the time. It's human to feel vulnerable once in a while. You don't need to burden it all alone either. I hope this helped. Bye.